बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज का वीडियो हमारा है जी या वाहिदो या वाहिदो या वाहिद। अल्लाह का बहुत ही प्यारा नाम 67 नंबर का इसमें पाक है जी। इल्म अदाद में देखा जाए तो इसके 19 अदद बनते हैं और जलाली इसमें पाक है। इसका मतलब है ए यकता, एक, तन्हा इसे कहा जाता है। और ये बेमिसाल, अकेला, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ऐसा अकेला यकता। और 22 मरतबा ये वजीफ़ा कुरान करीम में इसका तज़किरा किया गया है। अब इस पे बात, इसके फ़ज़ाइल पे बात करेंगे। 40 दिन का इसमें ये वजीफ़ा है। 41 डेज़ भी आप कर सकते हैं। तो जलाली इसमें पाक है। इसके फ़ज़ाइल आपके सामने रखेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। 32 साल हमारे तजर्बात, मुशाहदात, ऑब्ज़र्वेशन, री ऑब्ज़र्वेशन, लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात, और इसके बारे में आपको आगाही देंगे। और बहुत से सूफिया कराम ने इन वज़ाइफ को प्रैक्टिस किया और बहुत से लोगों को फैज़ान मिला। तो आज आपके सामने इसकी फजीलत बयान करेंगे कि इसमें क्या क्या फ़ायदे आप लोग इससे हासिल कर सकते हैं और कितना पढ़ के और किस तरीके से आप अपने मुकद्दर को बदल सकते हैं, अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह की लगन का ज़बरदस्त वजीफ़ा है जी। 4222 मरतबा अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ लेते हैं, 4222 टाइम, और इसी तरह 64 टाइम हर नमाज के बाद पढ़ लें। और इस तरह ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह की लगन आपके कल्ब के अंदर, कल्ब की कैफियत के साथ पढ़ें। इसका तरीक़ेकार भी मैं बताऊंगा और आखिर में तफसीली आपको आगाही दूंगा कि आप किस तरीके से इन वज़ाइफ से फ़ायदा ले सकते हैं। नेक और साले औलाद का ज़बरदस्त अमल है। 1900 दफ़ा इसी वजीफ़े को या वाहिदो या वाहिदो या वाहिद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और 90 मरतबा हर नमाज के बाद इसके सदक़ात भी तफसीलन मैं आपको बताऊंगा और इसका पढ़ने का तरीका भी दी एंड आपको इसके बारे में आगाही दूंगा। डर और खौफ को मिटा देने वाला अमल, आपके अंदर खौफ की कैफियत, डर की कैफियत, ख्यालात की भरमार और अजीब व गरीब किस्म की कैफियत जब इंसानों पर चलती है तो डर, खौफ, आर्ज़े, जिन्नात, हवाई मखलूक़ात और परेशानियाँ, बीच में तज़ब्ज़ब, ख़यालात की भरमार जब ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में 9001 मरतबा इसी वजीफ़े को पढ़ें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। या आप नहीं, खुद नहीं पढ़ सकते, ज़हनी कैफियत ज़्यादा ख़राब है तो तेल दम करके सिर के अंदर लगाएं, पानी पड़ा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और दम किया हुआ पानी पिएँ। और 91 मरतबा 91 टाइम हर नमाज के बाद इसे पढ़ के मरीज़ के लिए दुआ भी कर सकते हैं। और ख़ुद अगर मरीज़ ठीक है तो ख़ुद भी पढ़ ले। तो इसी तरह दिल के अमराज का बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। आपके दिल के अंदर कोई भी कैफियत चल रही है और सही नहीं हो रही, तज़ब्ज़ुब का शिकार है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, दिल में ऊंच नीच हो रही है और कोई खबर नहीं चल रही, मेडिकल रिपोर्टें सारी सही हैं, तो ऐसी सिर तकलीफ़ में दिल के अमराज के लिए 1000 बार पढ़ें और हर नमाज के बाद 100 मरतबा इसे पढ़ लें इंशाअल्लाह। और रूहानी ताकत को अरूज देने के लिए, अपनी रूहानी ताकत को आप प्रमोट करना चाहते हैं, इसके अंदर आप इंक्रीज़ इसको करना चाहते हैं, इस ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, हिम्मत और हौसला आपका बढ़ेगा, रूहानी फैज़ ज़्यादा मिलेगा। ऐसी सूरत में 3331 मरतबा 3331 टाइम इस वजीफ़े को पढ़ें और इसी तरह इसको हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से रूहानी ताकत बढ़ती 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 चली जाएगी। अल्लाह की मोहब्बत का ख़ास वजीफ़ा है जी। वहदानियत की तरफ लौटाने वाला वजीफ़ा है। 1009 दफ़ा पढ़ लें इंशाअल्लाह। 109 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ें। इसी तरह लोगों में आप इज़्ज़त चाहते हैं, डिग्निटी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपना मोराल बुलंद करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में 5140 मरतबा 5140 टाइम इस वजीफ़े को पढ़ लें इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। 154 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लें इंशाअल्लाह। फ़ायदे आपको होते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह इल्म रूहानियत में ख़ास मकाम हासिल हो आपको, आप चाहते हैं कि इल्म रूहानियत आपका बढ़े, आपका इल्म का शोबा जो रूहानियत का है, हिडन इल्म होता है, इसके अंदर आप तसलसल के साथ इसी वजीफ़े को इस तरह सांस के साथ, तेज़ी के साथ 10,000 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करें इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से रूहानियत मिराज दर्जे की, बहुत हाई लेवल की रूहानियत आपको मिलेगी। और 100 मरतबा इसी वजीफ़े को हर नमाज के बाद पढ़ें इंशाअल्लाह। आपको फ़ायदे होते हुए नज़र आएंगे। तो इसी तरह अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहते हैं और फ़तह चाहते हैं, नफ़ा चाहते हैं, हर किस्म की बेहतरी चाहते हैं तो ऐसी सूरत में
اللہ کا فضل آپ کے اوپر ہو جائے تو ایسی صورت میں 3331 ٹائم اسی وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ، اور اللہ کا کرم اور فضل ہر جگہ فتح ہوگی، جدھر جس میدان میں جائیں گے کامیابی ہوگی اور آپ کو عزت ملے گی۔ 109 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، کڑکتی ہوئی بجلی، اس سے تحفظ لینا چاہتے ہیں، فوراً اس وظیفے کو یا واحدوں کو ذہن میں لائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ زمینی آفات اثر کریں گی نہ آسمانی۔ 5005 ٹائم اس وظیفے کو پڑھ لیں، اور اسی طرح اس کو 55 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد بیٹیاں ہو گئی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں اولاد نرینہ کے لیے اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر 10,000 مرتبہ اسی وظیفے کو میاں بیوی دونوں پڑھ لیں، یا بیوی پڑھ لے، اس میں دونوں جب پڑھیں گے تو زیادہ نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی، اور 10,000 مرتبہ پڑھیں اور 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح دشمن کے ہر قسم کے نقصان سے تحفظ آپ کو ملے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن بہت جابر ہے، آپ بہت کمزور ہیں، ایسی صورت میں 9100 ٹائم اس وظیفے کو پڑھ لیں، 9100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کا دشمن جو ہے اس کا ہی نقصان ہوگا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور 91 ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اسی طرح 19,000 ناجائز تعلقات ختم کرنے کے لیے، بیوی کے تو ہو گئے ہیں، مرد کے ہو گئے ہیں، بعض خواتین کے ہو جاتے ہیں، کسی بہن بھائی کے ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ایسے انلیگل ریلیشن جو ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات، اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ کوئی بھی اس کے لیے جو اس کے فائدے میں پڑھ سکتا ہے، جو چھڑانا چاہتا ہے، اگر خامد ایسا ہو گیا تو اس کے لیے بیوی پڑھ سکتی ہے، کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے، بہن بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو بھی برے راہ سے ہٹانے کا اعلیٰ ترین وظیفہ، یا واحد 19,000 مرتبہ اسے پڑھ لیں، اور 190 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح اب آتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں صدقات کیا دے سکتے ہیں۔ اس کے صدقات جو ہیں وہ 1000 گرام بھی کوئی دے سکتے ہیں، 1 کلو بھی دے سکتے ہیں، 100 گرام بھی دے سکتے ہیں، 1900 گرام بھی دے سکتے ہیں، 19 لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، یہ ایک دیگ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ مختلف چیزیں صدقات کے لیے ویری کر سکتی ہیں، کیٹاگریز کے مطابق آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے جس طرح کی دی گئی کیٹاگریز کے بارے میں نے بتایا، اسی طرح لانگ لیسن شارٹ لیسن دونوں میں سے آپ ایک کو اپنا کے دونوں کو بھی چلا سکتے ہیں، اور ایک کو کرتے رہیں، جس مقصد کے لیے ہے ایک کو پکڑیں اور وہ مقصد کی طرف چل پڑیں۔ جو آپ کا ایشو ہے انشاءاللہ وہ سالو ہو جائے گا۔ 41 ڈیز اس عمل کو کر لیں، 40 دن کر لیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 11 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر اس وظیفے کو 19 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دی گئی کیٹاگریز کے مطابق بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو لانگ اور شارٹ لیسن میں نے بڑے اور چھوٹے لیسن جو دیے ہیں، ان کے اوپر آپ پڑھ کے پھر 11 دفعہ درود شریف، پھر اس کے بعد دعا کرنی اللہ سے رو کے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجات بار آئیں گی۔ اور پھر اس دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت سبھی پہ کرم فرمائے، سبھی کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کو بھی اجر و ثواب ملے۔ جیسے جیسے آپ پڑھیں گے، آپ کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کے روحانی مسائل کا حل بھی ضرور ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہر بندے کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے، ہم پریکٹیکل کے بندے ہیں۔ ویسے تو آپ نے بڑے بڑے علاموں کی، مفتیوں کی ویڈیو سنی ہوں گی، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حساب ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بھی ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔